Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Kingdom Come Deliverance, el que puede ser el último capítulo de esta gran aventura de la época medieval. Tenemos un juramento, que es la que tenemos iniciada ya ayer, ¿vale? Pero todavía no la hemos acabado. Y simplemente pues tenemos que asaltar ya las murallas, ¿vale? Vamos a leer esto un poquito. Sir Davis decidió que debíamos prepararnos para bombardear el castillo. Yo debía realizar el primer disparo con el recién construido trabuquete. Solo tenía que tirar de la palanca y vaya crujido. En ese momento comencé a creer que conquistaríamos Talmberg sin ninguna duda. Después de disparar el trabuquete, hablé con el capitán Robert, que me confirmó que bombardearíamos Talmberg durante días. Todo el mundo esperaba que eso convenciera a Isvan para que se rindiera, pero yo no le albergaba demasiadas esperanzas. Allá vamos, ha llegado la hora de tomar Talmberg. Los soldados que están escalando el muro de poniente con escalas seguro que agradecen. Ya sabéis que terminamos el capítulo con esa cinemática donde ya tiramos el trabuquete, ¿no? Disparamos el trabuquete, rompimos una parte por la que poder entrar. Y allá vamos, gente, al asalto ya de las murallas. Y ya queda muy poquito, ¿vale? Queda muy poquito porque sigue viendo la estructura de la guía. Sabes que de vez en cuando observo la guía y nada, queda esta misión. Y luego creo que la última es una que se llama epílogo, o sea, el epílogo, o sea, es esto y ya está. O sea, el último asedio y a ver qué nos depara el final del juego. A por ellos, gente. Ya sabéis que dejamos atrás algunas misiones secundarias y opcionales. ¿Por qué van cayendo, gente? ¿Por disparos o algo? Ah, no, pensaba que habíamos roto... No, rompimos una parte de la torre, ¿no? No, pero hay que entrar por aquí. Pensaba que habíamos roto un trozo por el que pasar, entrar. Vale. Tenemos que subir por aquí, ¿no? ¿O qué? Supongo. Hostia, Pedrín. Pero coja de la espada. ¡Hostia! Hostia, que aquí hay 40.000 tú, Me cago en la puta. Espérate, que tengo 300.000. ¿Y qué hago yo? Correr. Corre, insensato. Uy, la que he liado aquí. Madre mía. Vale, uno menos. Vale, fiesta de FPS bajos. ¿Cómo no? Para variar. Tenemos sádico activado, o sea que nos viene de puta madre. Uy, ya, es que no se puede jugar así, hombre. ¿Esto qué es? No veo nada, tío, encima. Vaya masacre, tío. Vale, otro menos. Recupera. Estoy herido, Uf. Recupérate. Tengo la habilidad que recupera la salud poco a poco. Vale. Es que, tío, ¿tú crees que así se puede luchar? No veo una mierda, tío. No sé ni a quién le estoy pegando, a quién no, tío. De verdad, Vale, atrás. Es que lo del fijado automático no me gusta nada. Eso yo no sé si se puede quitar, tío. Buah. Estoy en medio, tío. Atrás. No veo nada. Ahora. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué se ha quitado la espada? Se la quitó, tío.
Hostia, 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 que han caído todos. What the fuck. Me voy. Están ahí dentro, tío. Toma, gilipollas. Bien, ponernos de espaldas, que voy. No, no, se quedan allí, tío. Anda que la IA también. No te lo puedo creer, que tienes una flecha en el cuello, ¿que no la ves? Maldito bastardo. Bueno, venga, va. Atrás, 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 atrás. Es que se van ahí dentro. ¿Por qué, tío? Hay alguien ahí que no pueden con él o algo. Y no sé qué están haciendo ahí dentro. Atrás, 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 atrás. ¿Por qué te quitan la espada tú solo? Yo no me la he quitado, ¿eh? No sé por qué se la quita, gente. ¿Qué hace? Ah, porque se agacha o algo. Ah, vale. Debe ser por eso. Que me agacho sin querer o algo, gente. Hostia, le di. Vale. Mira, nuevo nivel de arco. Y ahora, cojones, ganas un nivel de arco, tío. Bien, a la madera. Que no sé qué están haciendo ahí, tío. ¿Qué estáis haciendo, tío? Me cago en la puta que os parió. No, voy a sacar la espada, tío. Están tocando los huevos estos. Es que no me quiero arrimar porque hay 400 ahí. No sé qué hacen todos ahí, tío. Míralo, 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 loco. Claro, se ve que es uno de los nuestros ahí que no puede morir, ¿vale? Madre mía, pero ¿esto qué es, tío? O sea, es que se arma la marimorena ahí dentro. Hay que conquistarlo, no queda otra. O sea, espera, ¿qué pone ahí? Pero el día, no, que ponía algo ahí. He visto algo de... Sí, pero al día aún no había terminado, ya que Isvan había arrastrado a Lady Stephen a la torre nororiental. Debo rescatarla. No sé si intentar ir allí y que estos se peleen, porque aquí aún quedan un montón. Aquí no hay ni Dios. Uy, la que hay aquí montada. También, madre mía. Aquí mucha gente, ¿eh? Yo solo contra eso no me voy a enfrentar. ¿Dónde están ahora? Madre mía, la que se ha armado aquí, ¿no? Supongo que haya que subir por aquí.
Pero es que son 20.000, gente. Ah. A la mierda. Vale, coño, que te queda nada, cabrón. No me toques los huevos. Ven aquí, gilipollas. Pero al otro, dale al otro. Cago en la leche. Dios santo, tío. Es que mierda sistema de lucha, tío. Joder, es que el apuntado automático es una mierda, de verdad. Toma, gilipollas. Qué contraataque le hice ahí, Vale, recupérate, que si no, no la lío. No, pero no huyas, cobarde. Te tenía ya, desgraciado. Míralo. ¿Qué? Vámonos que nos violan, Es que, ¿cómo es posible que solo sea uno de los nuestros? Eso puede ser verdad, tío. O sea, no entiendo. Madre mía. ¡Fuera! ¡Bicho! Ya para atrás. Menos mal que se van para atrás luego, Menos mal. Míralo. Menos mal, tío. O seguimos por allí, ¿no? ¿O qué? Vamos a seguir a Bernard, que seguramente habrá escapado o habrá ido por otro lado. Madre mía. La que se ha liado aquí, chaval. Madre mía la que se ha liado, gente. Ah, pero podemos usar ahora, Después de 5 minutos tu salud se renueva al máximo. Bueno, como va a durar más que todo esto, me lo voy a comer. Ah, tenemos varias. Mira, brebaje de arquero también. La pena es que no puedo guardar. O sea, eso estaría ya de lujo, gente, si pudiésemos guardar. Ah, aquí está Bernardo, digo. Ah, han quedado unos rezagados, tío. Coño, hazte para acá, tío. Ahí. Joder, no le he dado, tío. Toma. ¿En serio, tío? ¿Really? Venga, campeón. Venga, campeón. Venga. Voy a ir a por él, por si no. Este estaba muerto. Este está muerto. Venga ya, tío, muere, hombre. Desgraciado. ¿Me quieres morir, tío? ¿Que está muerto y no lo mato? ¿Me cago en la leche? ¡Hombre! ¡Por Dios! Media hora aquí llevamos ya, tío. Y a 14 FPS, por lo menos. Madre mía, la que salió. Ahora vamos a 10, 12, 11, 10, 11, 10, 8, 9. Es increíble, tío.
Pero bueno, si queremos disfrutar del final del juego, no voy a esperar 3 meses a que optimicen el juego, claro. Es lo que hay. Sir, we should give the order. Let's see if Istvan Toth can worm his way out of this one. Don't tempt fate, Hanush. Istvan! It's over! You want us to come and get you? I wouldn't advise that. Your friend Divish wants to see his wife alive again. And Sir Radzig? Are both hostages unharmed? For now, Hanush, unless circumstances change. Well, I'm glad to hear it. My guest is also safe and sound, but he's also quite keen to go home. I imagine you feel the same way. It's been a long time since you warmed yourself at your own hearth. I'm in no hurry. I've plenty of supplies here, grand view and excellent company. What more could I want? Your freedom! Freedom? Freedom to get an arrow in the back? Sir, you're all noblemen here. All bound by honor. I give you my word as a knight and lord, and that of my companions. If you release Lady Stephanie and Sir Radzig, you may leave the castle with your men and go on your way unharmed. And just how far will we get? What good will it do me if your men attack us in the woods instead of here? If you give me your word of honor that you will leave and never return, I promise you safe passage to the boundary of this fiefdom. What happens after that is up to you and the will of God Almighty. Very well then, but I want a small safeguard. I'll give you her ladyship, but Radzig comes with me. I'll release him in Skalitz. Out of the question! Is our word not good enough for you? Is mine not good enough for you? I swear I'll release him when I get to a safe distance. I'll go with him, Hanush. Let the Lady Stephanie have her freedom now. Father! Don't worry, son. I trust Lord Toth's self-interest more than his word. He wouldn't be fool enough to harm me. If you're certain, Radzig. Prepare horses and supplies, and tell your men to pull back. We'll come down. You heard him. Get to work. And any man who breaks this truce answers to me! So, are you really going to let them go? My word is my bond, Henry. He's a cutthroat and a liar. Good men are dead because of him. What's to stop us from skewering him as soon as he sets foot outside? Our honor! If you let him go, he'll do the same again. Or worse. God's justice will find him. Then, you'll get a taste of my mace. If we break our word of honor, we have none. And without honor, we are nothing. Never fear. Your father will be all right. We'll hunt down those vermin yet. Bring the horses. Here she is, as I promised. Not a hair on her head harmed. Divish! Stephanie. Forgive me, husband. I'm sorry For what? for letting them into the castle. Oh, come now, my dear. You're not to blame. I didn't know who he was. He said he was your friend. Never mind. Did he hurt you? No. Un poco ridículo esto, ¿no? Lo tienen ahí. O sea, ir a por ella a tomar por culo. Can be trusted. Certainly more than yours. Gilipollez, ¿no? If everything goes as agreed, Ni palabra ni I'll set leches, Radzig tío. free in Skalitz. If anyone tries to follow us, I'll kill him. We won't. Me la da la palabra. My No lo iban a apologies tocar, for pero bueno. keeping you from your father, but you'll see each other soon enough. Oh, I almost forgot. La espada, ¿no? Your sword. I expect you'll want it back after all the trouble you went to. Actually, you know what?
I think I'll keep it. As a memento. Encima con This recocheneo. isn't over. I'll find you. I look forward to it. Yeah! Quick! To the battlements! We have to see which way they go! Oh, they really are heading for Skalitz. Mount up, Henry. You've heard what he'll do if we follow them. We're not going to follow them. We just have to collect your father. Or do you want him to walk back here when they release him? Bien. Anda que eso iba a dejar yo. Ni palabra ni leches. Me cago en 10. Venga, vámonos. Cabalgar con Sigismund para unirse con tu padre. Eso. Vale, un segundo. Vale, seguimos con la misma misión, ¿no? Vale. What will you do now? Not long ago, I only made plans 3 days ahead at most. Maybe I really could do something for Rattay and its people. Something really... Un juramento es un juramento, ¿no? Como canta la palabra, ¿no? But there'll be plenty of time Y el for honor that es el later. honor. Como dice Hanas. Perderían el honor, ¿no? Si no dicen... Si no The way hiciesen you found Top, lo que han dicho. sneaking into Brannick all on your own. Well, what I mean is, hats off to you, Hal. You wouldn't catch me doing that. Truth is, I didn't think much about it. I just felt I had to do it. Qué poco que corre su caballo, tío. Es que sin galopar le gano. What do you think? Will Toth keep his word? He's a noble, right? Yes. So am I. So Radzig will be there. This is quite a turnaround, isn't it? What do you mean? How long have we known each other? A few weeks? Something like that. Before that, I was chasing wenches around Rattay and you were digging turnips. And now look at us. Qué lástima no pudimos terminar esa misión, tío. I was an apprentice blacksmith. La de la casa de baño, ¿os acordáis? Turnip digger. Same difference. Porque se me bugueó lo de la puerta aquella, tío, del almacén. Es que, tío, cuánto bug, tío. Uf, qué cantidad de bugs, tío. No es que yo me he encontrado con infinidad de bugs, gente. What should I say to him? Y que te estropean las misiones, esos son los peores. You'll see. Well, I just hope he'll be there. Alive. There's no sign of them. Move on. There! I'm glad to see Istvan kept his word, sir. Not half as glad as I am, Your Grace. Well, we kept our word too. And now Toth has had his head start and he's fair game. Which way do they go? To the north, but I would be careful, Sir Hans. Fear not, Your Grace. I have twice as many men as he. Well, I won't keep you any longer. I'm sure the two of you have a lot to say to each other. Let's go! Parece que ha sentado la cabeza, ¿no? El señor Hans Capón. I am. They treated me quite decently. Ya está listo ya para liderar, Although ¿no? they did steal my horse, so I'll have to go back on Y foot. Hanas ya se puede apartar del mando. It looks like it's all over. Not by a long shot. It won't be over until we get this mess cleared up. And catch that bastard. How could we let him go? Would you rather we killed him?
Even if it meant Lady Stephanie and I died too? No, of course not. But what was to stop us from killing him after the exchange? Honor? Honor? If the word of honor of a nobleman could not be trusted, then he would never have agreed to the exchange. And where's the honor in abandoning your son? Hostia, qué pedrada. You know how it is. We were young. It happened. O sea que sí que era su madre, la del herrero, I ¿no? couldn't marry a commoner. Then your father, Martin, came along and took care of both of you. Well, he knew it. What? That I was your father? Certainly. He was a great man. He took you as his own. And always kept an eye on you. Of that you can be sure. I know so little about his past. He told you nothing? Oddly enough, even though you don't have his blood, you're very like him. When he was around your age, he became bored of his trade and set out to see the world. He lived through many adventures, even fought in a war. In a war? Yes, in Poland, I believe. And I don't think he cared much for it. That's why he wanted me to stay at home. He spent some time in Prague, then settled in Kuttenberg. But it seems he quarreled with someone there and finally ended up here. You know the rest. I loved him, but even so, I somehow always had a feeling I didn't quite fit in. It was in your blood, I suppose. I lost the one thing I had left from him. Your sword. Ah. The sword. It's not my sword. It's yours. For a moment there it was so near, yet so far. Oh well, it can't be helped. It was almost within my grasp, but just then I had something else on my mind. Well, I think we may yet have a chance to get it back. This business with Toth is not yet over, unfortunately. That's a chance I'd welcome. Not just to get the sword, but that bastard Istvan too. And then I'll find that German whoreson who torched Skalitz, and I'll slay him with it. I'll never forget his face. Or his name. Marquardt von Aulitz. Those are noble intentions, son. But don't forget there are other things in this world that are worth living for. Like what? Look around you. Blue skies overhead, green grass underfoot, beautiful girls. Good wine, a few good friends, and a fine steed under your backside. Those are things worth living for. Though I can't deny that swine who killed your mother must pay for what he did. But it's better not to dwell too much on that at the cost of those other things. On the subject of steeds, I think we'll have to ride like the Knights Templar. How's that? 2 up. One day I'll tell you how they got their seal. You can take the front. It's like I always imagined it would be, teaching my boy to ride. Although it would be better if you were a little smaller. My word, it's all go today, isn't it? I wonder who this is. I think I know. It's Margrave Jobst. The king's cousin? I wonder what he wants. Es verdad, dijeron que estaba de nuestro bando al final. Que estaba en el otro, pero se pasó al otro. Al nuestro, al de Wenceslao. Ah, ¿ya está? No, pero vi que quedaba una especie de epílogo o algo así. Claro, pues que te han dejado ahí a falta del final. Claro. Bueno, no, vamos a seguir, vamos a quitar esto. Supuestamente quedaba el epílogo.
You're doing well, son. Father. Come now. You know who sired you. That doesn't matter now. I miss you, Amar. I miss you very much. You'll be fine. We're proud of you. For what? I let you down. I lost the sword. I let that bastard get away. Don't be so hard on yourself. There was nothing you could have done to save us. And someone has to live and carry the torch. As for the sword, it's just a thing. You didn't want me fighting. Look at me. Standing up to evil isn't the same as sowing its seeds. You did what was right. I have to leave you now. Oh, please. You know I can't stay. Will I ever see you again? God knows. Make her proud. Don't go. Oh, don't go. No. What on earth were you dreaming about? I couldn't wake you, and it's well past dawn. Sir Radzig wants you at the upper castle. The lords are in council with Jobst. Right. I'll go straight away. Ay, qué bonito todo. What is it? It's just... I don't know how to address you anymore. All of a sudden you're Sir Radzig's son, hobnobbing with lords and ladies. And here's me, as common as muck. Llámame solo Henry. Oh, give over, you idiot. Do I look like a lord to you? Not really. You're as much a lord as I am a nun. And I've never looked good in a habit. Get out of here! Or I'll have you clapped in the stocks. Bien. Es que no sé por qué han puesto los créditos ahí en medio, pero bueno. Para decir, ay, os vamos a dejar con las mieles en los labios, os dejamos ahí con las ganitas de lo que va a pasar. Ay, señor. El epílogo, ¿ves? Lo que yo os he dicho. Ir al castillo mayor durante el día para reunirse con el Margrave Jobst. Vale. Hola. Hola, ¿qué hace? Welcome, Henry. Welcome, Henry. Oh, yeah. Voy a hacer un guardado manual también. Otro más. Por si se pueden hacer las secundarias a partir de ahora. Es que no sabemos si luego, después del final, si vamos a poder continuar o tendremos que recargar la última parte guardada para poder hacer todo lo que queda. A ver. Aquí, ¿vale? Hay que ir aquí. Ir al castillo mayor durante el día para reunirse con Margrave Jobst. Vale, pues... Venga, vamos a ir a normal. Vamos a ir normal, gente. Venga, let's go. Bueno, pues esto ya se va acabando, gente. Voy a ir haciendo ya, si eso, una valoración del juego, ¿no? ¿Qué os parece?
para no entretenernos mucho, porque ya el vídeo está siendo demasiado largo. Aunque creo que editaré la pelea, que hemos tirado media hora, ahí en el asedio. Madre mía, qué pelea. Encima a 14 FPS, 10 FPS, 12, iba así. O sea, bestial. Menos de 15 FPS todo el rato. O sea, mortal. Pues nada, yo ya sabéis lo que opino del juego. Lo he ido hablando durante toda la serie. Me parece un juego genial. Tiene cosas muy novedosas, unos sistemas de combate novedosos, unos sistemas de sigilo novedosos, de fuerzas de cerradura novedosos. O sea, tiene unas características muy novedosas y eso llama mucho la atención. Sí que es verdad que se te puede hacer tediosas y complicadas, pero cuando le coges el gustillo, pues al final pues va subiendo de nivel también. Pero lo que pasa es que al principio cuesta mucho y frustra. El juego frustra. Y el que no tenga paciencia, yo a veces que no tengo paciencia, y la verdad que he estado en muchas ocasiones con mucha frustración. Y pues eso, que en ocasiones me han entrado muchas ganas de dejar el juego. Y ahora, como habéis visto, llevo una semana o 2 semanas. Bueno, yo lo estoy grabando todo en 2 días, pero que le he tirado a full a intentar pasarme ya la historia principal, porque quería acabar el juego, gente. Yo entré porque también el apartado de los bugs me ha matado. O sea, he tenido muchas misiones en el que el juego me ha dejado tirado. No he podido completar misiones por culpa de los bugs. Muchas misiones, no solo una. Y eso. Pero por lo demás me parece un gran juego. Gráficamente es muy bueno. Sí que es verdad que también otro punto negativo es que la optimización es muy mala, ¿vale? Cuando hay mucha gente en pantalla, NPC, sobre todo cuando hay muchos NPCs en pantalla, es cuando pega esos bajones tan terribles de FPS. Cuando no, o sea, es que incluso se te va a los 60 FPS. Es que el juego es... la optimización le falta eso, ¿vale? No sabemos el por qué, pero... Bueno, ellos sabrán, los desarrolladores. Supongo que saquen un parche y lo arreglen. Pero es que es algo raro, tío. O sea, es solo... A mí, por lo menos en mi caso, es solo cuando hay muchos NPCs en pantalla. Cuando no hay muchos NPCs en pantalla, el juego va bestialmente bien, cojonudo. Y luego también tiene muchos bugs de... Pues de cosas que aparecen de la nada, o que se quedan bugueadas en un sitio y que no se mueven, o yo que sé, o se fusionan NPCs, pues yo que sé, típicos. Eso sí, son menores. A mí los que me joden son los que me revientan las misiones, y eso no mola. Así que, por lo demás, la banda sonora, como estáis escuchando, es muy buena, gente. O sea, es preciosa la banda sonora, y sobre todo en los momentos de las cinemáticas, me parece bestial, me parece brutal. O sea, es impresionante. El nivel de epicidad de la banda sonora es épica. No hay más. Y eso, gráficamente el juego también cumple bastante bien, quitando los bugs gráficos, porque tiene muchos bugs gráficos, y la optimización. Por lo demás, también el sistema de misiones me parece bueno, ¿vale? Tiene muchas misiones secundarias muy buenas, otras aburridas, la verdad. Y como todo RPG, o sea, todas sabéis que todos los RPGs, casi muchas misiones son de corre vida ¿no? Y ya está. Pero este, por ejemplo, tiene bastantes misiones secundarias que están muy bien, sobre todo las que son enlazadas con las principales. Esas me parecen muy guapas. Por ejemplo, aquí tenemos algunas que podemos seguir haciendo, ¿vale? Esta está bugueada, por ejemplo, hablando de bugs. Milagros mientras espera. Esta es de uno que me mandó varias cosas a la vez. A ver, ¿esto qué es, por ejemplo? Buscar un traductor. Ah, sí, esta es de un traductor. Esta es la de... Esta es la del exorcista. Esta podría ser interesante, espíritu inquieto, para hacerla. La plata del rey, la de las minas. Pero esta es de investigar. Es que creo que se han pasado mucho. ¿Esta cuál es? Actividades. Un campesino... Vale, esta no es nada. Creo que se han pasado mucho, por ejemplo, las misiones en el tema de... a ver si lo digo. De investigar. O sea, vete aquí, investiga allá, investiga aquí, investiga allá, busca este, busca el otro, investiga aquí. Creo que se han pasado. Sí, yo creo que se han pasado. También es que el sistema de combate no me gusta el sistema de fijado que tiene, porque es automático. O sea, para quitarte el fijado tienes que correr. Y si hay varias personas en pantalla, si no te gusta, a lo mejor has fijado al que tú no quieres atacar. Entonces es una mierda. Tienes que correr hacia atrás para poder volver a fijar al otro. No me gusta. Sí que es muy original. Y no, bueno, novedoso no tanto, porque For Honor tiene un sistema parecido, por ejemplo. Y que salió antes que este, ¿no? Vale, ¿dónde voy? Para la A, ¿no? Voy para la A, ¿no? Sí, ahí. Y pues eso, gente, que
No, a mí no me ha gustado del todo el sistema de combate. El arco me parece penoso. O sea, sí que es muy realista, todo lo que tú quieras. Qué guay, tío. No, es penoso. Para mí es penoso. O sea, acertar con el arco, para mí es... O sea, un suplicio. O sea, me tenía que poner a 2 metros. Vamos a ver, ¿cómo puede jugar a ser arquero dando a 1 metro o 2 metros del personaje y a veces fallar? O sea, si me ponía desde aquí hasta la puerta es que fallaba seguro. O sea, seguro. O sea, ya lo comprobé con las dianas. O sea, supongo que a lo mejor subiendo de nivel puedas progresar y tener más acierto. Pero yo es que lo veo penoso el sistema de arquería, por ejemplo. Y otros temas, pues está muy guay. Lo de forzar cerradura, robar y tal, al final me han gustado, están bien. Sí que es verdad que también es muy chungo el de forzar cerradura. El de robar me pareció... Chapó, ¿eh? O sea, el de robar es increíble. Luego seguimos. No. Because if we had, you'd be the first one to know. Have no fear. We'll get him eventually. I hope you're right. Anyway, let's go and see what Jobst wants from us. Luego seguimos hablando. Bueno, más o menos ya he dicho unas cuantas palabras lo que me parece, una pequeña valoración. No recomiendo el juego a gente que no tenga una buena gráfica, o sea, un buen ordenador, ¿vale? Christ's blessings on you all. And on you, Lord Capon. And this is my son, Henry. I didn't know you had a son, Sir Redzig. It came as a bit of a surprise to young Henry, too. This gentleman here is John II of Liechtenstein, a member of my council. I'm honored, gentlemen. Come join us. Margrave Jobst was just about to tell us the reason for his visit. Your Grace? I'm sure we're all agreed, Your Graces, that all this unrest must come to an end. This kingdom needs a king. The question is, which king? My cousin, Wenceslas IV, who is being held in captivity. I have to confess, my lord, that your answer surprises me a little. If I'm correctly informed, until recently you sided with your other cousin, Sigismund. That I cannot deny, and I have always stated my position plainly. But times have changed. How have they changed, Your Grace? Sir, there is one thing on which we undoubtedly concur. That King Wenceslas, unfortunately, did not inherit his father's gift for governing. Sadly, his failures have cost Bohemia, the nobles, and our whole Luxembourg family a great deal of money and effort. How did the king let it go so far, damn it? It's in his temperament. He cares only for wine, women, and the hunt. A king, in fact, who never wanted to be king. Then why didn't he just let his brother have the crown? Young sir, the crown weighs heavy when there are duties to be performed, but to surrender it means giving up great privileges too. But he did surrender power to his brother. When things started getting out of hand, Wenceslas appealed to Sigismund for help in restoring order. What, you're saying Wenceslas has invited him here? This is starting to make my head spin. Actually, it makes sense when you think about it. Sigismund wanted to re-establish the power of the whole House of Luxembourg. He thought if he helped Wenceslas win the imperial crown, in return his brother would help him become the king of the Romans, and leave the actual reign of Bohemia and the empire to him. Sigismund would govern, while Wenceslas could carry on doing what he was best at, enjoying the life of the imperial court. Why wasn't Wenceslas crowned Holy Roman Emperor long ago? He was already elected king of the Romans. All he had to do was go and let the Pope put the damn imperial crown on his head. Who knows? Maybe he'd prefer hunting and consorting with bathhouse wenches to spending time with the Pope. Well, so would I must admit. Sigismund's plan seemed sound enough, but it didn't quite work out, did it? It worked for a while. He and his brother reached an agreement. Sigismund took over administration of the kingdom and began planning Wenceslas's journey to Rome for the imperial coronation. But then Wenceslas realized he would just be a puppet with a crown. I must say, Margrave Jobst, Wenceslas and Prokop behave rather like naughty children in need of a good clout about the ears.
Sigismund would agree. He was already planning his rule of Bohemia, and all of a sudden, the rug was pulled from under him. I'd say he lost his patience and decided he'd drag Wenceslas to the coronation kicking and screaming if he had to. Just like a naughty child, as you say. So he abducted him and your brother Prokop too, if I heard correctly. Correct. And you helped him do it, if I heard correctly. Yes, your graces, it's true. I was there when Sigismund abducted Prokop. I thought everything could somehow be settled, that we could make my brother see sense. But Sigismund just wanted to put an end to the dispute once and for all, whatever the cost. There was nothing I could do to stop him. And that's one of the reasons why I'm here. The worst of it is that it was all for nothing. Instead of putting a stop to the revolt, it escalated it, and the result is this chaos we have today. That's true enough, sir. But I must admit now, I'm not sure what your position is. The king is incompetent, but we must protect him? The simple truth, gentlemen, is that for all of Wenceslas's faults, we have no one else. So we'll have to make do with his idleness. People like him, though. But what can we do now? Sigismund has the League of Lords behind him. Otto von Bergholf, Heinrich von Rosenberg. The situation has gotten completely out of control. Now even the nobles of the League of Lords are realizing that Sigismund wasn't the right choice. So now Bergholf is on your side. Are we to assemble an army together with him and face Sigismund on the field of battle? We're not in Hungary now. Such affairs may be settled elegantly, without unnecessary hostilities or expenses. I have negotiated an alliance with the Hungarian bishops, the Polish, and of course the Czech nobility, against Sigismund. Every day he is losing the ground under his feet, and that's why I need your help too. What kind of help, though? Sigismund has a massive army, and Rosenberg, Berghof, and Prague are behind him. Do you have an army you could face him with? But that's not what I mean at all. There's been a revolt against Sigismund in Hungary, partly due to my efforts, and now he'll have to choose whether he wants to gain the Bohemian crown, which is a very risky enterprise, or hold on to the Hungarian one. He can't have both. And there's a tough struggle awaiting him in Hungary. I'm not sure he'll win, and Rosenberg and Berghof know it too. They're not stupid. If the Bohemian nobility stands together, they will turn. We are men of little consequence, Margrave. Radzig here lost everything because of his alliance with Wenceslas. Sir Divish came within a hair of the same fate. Even Rattay is defenseless against Sigismund and the League of Lords. What's more, your grace, King Wenceslas languishes in captivity in Vienna. He can't rule too well from there. And what do you propose? To sit with your arms folded till the Bohemian lands are turned to ashes like Skalitz? We have to put a stop to this senseless war. And do you know, sir, what the true position of the League of Lords is? I'm not on the best of terms with them at this moment, so you'll have to ask them yourselves. Yes. Why not? I'll go and visit Berghof at his castle and we'll see what he tells me. You know, that's not such a bad idea, young sir. True. Though a little risky. I doubt Berghof would harm a blue-blooded envoy. And you can find out what he has to say about developments and what the League of Lords is planning. Then we'll decide what to do next. I'll help you compose a letter to him. I'd like Henry to come with me. Why not? He's proven himself an able investigator, and he'll also be a good bodyguard if anything should happen. And I'll send Sir John here to Kuttenberg to be my eyes and ears there. I believe both your reports will help us get a better grip on the situation. When can you set out? Just as soon as I've packed my things. Excellent. Margrave Jobst and I will draft a letter. Get ready, and we'll meet back here. Madre mía. Menudo rollaco el de la realeza, ¿eh? Madre mía.
todo por una disputa entre hermanos. Madre mía. La que salía aquí. Mira, se me apaga hasta el mando, tío. Madre mía, el tiempo que llevamos aquí. Vale, hablar con vuestro padre. Vale, te voy a hacer un corte. Voy a seguir grabando, pero es que no... Yo llevo 1 hora 5 minutos, pero voy a quitar la parte 20 minutos por lo menos del asedio, gente, que me tiran media hora de lucha. O sea, y encima que iba súper fatal el juego. O sea, es que no merece la pena ni verlo. O sea, la parte del asedio, ¿vale? Voy a hacer un corte por si no sea que se vaya la luz, tío, y pierda todo lo que tenemos hasta ahora grabado. Así que nos vemos ya mismo, ¿vale? Voy a hacer un cortecito. Nos vemos ya. Vale, ya estoy aquí de vuelta. Al lío. Seguimos. ¿Y nuestro padre? Aquí. So, it looks like you're off on a mission. Yes. I can't wait. I don't want to dampen your spirits, my boy, but watch out. These are evil times, and who knows what can happen along the way. Not to mention that Bergov is no saint. Don't worry. I know. You've shown you can fend for yourself, but do take care. You'll be travelling as Lord Capon's bodyguard. You'll be there to make sure nothing untoward happens to him. Keep your eyes peeled and your ears wide open. What Bergov tells you is one thing, but what you see may be quite another. Rest assured, Father. And don't get embroiled in anything else. Just hand over the letter, hear out his reply, and return. Yes. Very well. Bergov is at Trotsky Castle. I think you'll find it quite an eye-opener. It's one of the finest castles in the land. Vamos a ver un super It's 3 castillo. days' ride from here, so unless you hit a snag along the way, you'll be back soon enough. Any questions? 3 días. ¿Qué dices? I'm getting a bit lost in the Luxembourg lineage. It all seems a bit too Uy, 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 no, esto lo quito, The Luxembourgs have ruled the Empire and Bohemia for almost 100 years now. Emperor Charles brought this land to prominence. When he was in power, things had never been so good. Vaya raro que me ha saltado. Wenceslas and Sigismund are his sons. But by Eran de madres different diferentes, vale. Jobst and Prokop are their cousins. They were entrusted with governing Moravia. But instead, they've been in a bitter armed feud for years. Pelea entre hermanos, Sigismund's tío. fallen out with Wenceslas. Wenceslas also had another brother, the youngest, John of Görlitz, who was most probably poisoned. They seem like a hot-blooded lot. It's hard to keep up with their affairs, since they tend to change their alliances from one day to the next. Bueno, ya queda claro quién es Jobs. ¿Conocéis a Wenceslao? I'm a bit concerned so many people seem to think so little of King Wenceslas. You knew him, didn't you? What's he really like? Well, there's no straightforward answer to that question. He certainly makes a great hunting and drinking companion, but he can be very fiery and impetuous when things don't go how he'd like them. He never had much of a head for high office. He finds it tiresome. But once a man's grasped the scepter, it's hard to let it go again. You can't just abscond. You've seen for yourself what happens when he disappears for a few months. Better a bad but legitimate king than a bloody war over the throne. Es que no me importa nada de esto, tío. Esto es historia. Esto. The League of Lords and that Berghoff we're off to see. Who are they exactly? The lords of the powerful houses. Heinrich of Rosenberg, Otto of Berghoff, Heinrich of Radetz, and others. They're unhappy with the way their influence declined after Wenceslas surrounded himself with the lesser orders of nobility. They abducted the king years ago and made him bow to their will. They got away with it that time, and now they've joined forces with Sigismund and done it again. But now it seems that Sigismund's behavior is starting to rub them up the wrong way. So they may well be thinking twice. We'll see what Berghoff has to say. Vale, este no sé quién es. No Rupert of the Palatinate. That's a name I hadn't heard before today. Rupert is the Prince-Elector of the Palatinate. What's a Prince-Elector? The Prince-Electors are dignitaries of the Holy Roman Empire who have the right to elect the King of the Romans, who would then be crowned Holy Roman Emperor by the Pope. Rupert took the title for himself with the help of 3 other Prince-Electors, even though Wenceslas had already been appointed. Some of the nobility in the Empire recognized Rupert's claim,
but when he went to Rome to be crowned emperor, it turned into a fiasco. Now he's doing his utmost to get Wenceslas to acknowledge him, but so far without success. So, now we have two kings of the Romans. Jobst sided with Sigismund for a while, but now he switched allegiance. He seems to do that quite a lot. Vaya jaleo, tío, que se han montado aquí. El mando, mira, el mando creo que se ha quedado sin pilas, tío. Sí, pues se me ha apagado 2 veces. Pensaba que se había apagado porque estaba mucho tiempo inactivo. Venga, ¿este quién es? That young man, Sir John of Liechtenstein. Why is he here? The Liechtensteins are a powerful Austrian family with estates in Austria and Moravia. Sir John sits on Jobst's council. Since the king's being held captive in Vienna, I suppose it makes sense to have a powerful Austrian house as allies. It could be very useful. Vale, That's about all. Very well. Take the letter from Sir Hanush. And good luck, son. Bien. So what do you think of it all, Sir Divish? Vale, me voy. I think I don't know what to think. ¿Dónde está? Makes two of us. If I didn't know anything about the Jobst, I'd say he's right. Absolutely. Vale. Ya tenemos la carta. I believe we have written it well, gentlemen. Without a doubt. No one could deduce from this whether we are Sigismund's allies or foes. I must travel back to Brno now, but soon I will go to Brandenburg and I will stop here on the way back. By then, Sir Capon should be back and we can discuss how to proceed. Right. Before you leave, my lord, there is one thing that gives me no rest. Why did Sigismund come as a foe? It makes no sense. If I may, sir, I think I can explain. Oh, please enlighten us, young sir. I live not far from Hungary, where Sigismund reigns. It is a savage country, and the constant war with the Turks has hardened the people. They need a monarch with an iron hand. So when Sigismund felt the wind of revolt, he reacted as he would at home. Only what works on the Hungarian nobles does not work here in Bohemia. Bringing order is one thing, but slaughtering and pillaging with a horde of barbarians quite another. What purpose does that serve? But Sigismund did give the Bohemian nobles a chance to take his side. It was only when they refused his ultimatum that he lost patience and took to the sword. As for the barbarians, he could afford nothing better. The Hungarian nobility would gain nothing from joining his campaign in Bohemia. He didn't have enough coin for a regular army, and so he recruited the Cumans. What he does not pay them, they make up for in plunder. But in the end, he didn't have enough to even satisfy the Cumans. That's why he raided Kuttenberg and Skalitz. He wanted the silver. That makes sense. My lords, how's the letter coming along? It's done. Then we can be on our way. Now remember what we said, boy. All you have to do is deliver the letter, listen to the answer, and come back here. Don't provoke Berghoff in any way. Provoke? Me? Never, uncle. We'll be back in a few days. Farewell, your graces. Come, Henry, my men are waiting. I wish you Godspeed. Vale, enhorabuena, has completado la historia principal. Si quieres puedes llevar a cabo las misiones secundarias y actividades, o simplemente viajar por el mundo. Puedes finalizar el juego en cualquier momento si te unes al pelotón. Puedes finalizar el juego en cualquier momento si te unes al pelotón de Sir Hans Capon. O sea que te dice el juego que guardes aquí. Vale. Se va las pilas, gente. Un segundo. Sí, se está diciendo eso el juego. Que guarden la partida. No sé si se ha guardado automáticamente, no me da cuenta. Coño. Vale. Ya está. Ok. Vale. Se está diciendo que guardes. En pocas palabras, gente. Vale, ya está cargando esto también, por si acaso. Un guardado manual.
ya está. Eso, lo que os he comentado. Entonces se ve que si finalizamos el juego no puedes hacer ya las secundarias. O sea, que te dice que te las tienes que hacer ahora. Si quieres continuar hasta hacerlo todo lo que tengas pendiente, tiene que ser ahora. Pero bueno, nosotros vamos a ver el final del juego, evidentemente. Este es mi caballo, ¿no? ¿O no? No. ¿Tengo que llamarlo? ¿Es este? ¿Tengo que hablar con él? No sé lo que tengo que hacer, es que no lo he mirado. No sé si tenemos que hablar o... Hay que hablar. So, can we set off now, Henry? Vale. Exactamente. En cuanto tome esta decisión... Of course. I can't wait. So, to horse. The Lord of Bergov is bound to be waiting as eagerly. Bien. Ya no hay vuelta atrás. Ese último guardado que tenemos manual, pues ya sé que es el que tengo que cargar para... jugar ya cuando... para terminar las misiones secundarias. Y seguir explorando el mundo. Que seguro que hay más misiones sin hacer. Hay un montón de asignadores de misión por ahí en medio, tío. Del mapa, que te salen sin parar. Aparte, creo que son unas 130 misiones en total. Unas 130 y algo. Todas, contando principales y secundarias. Y creo que aquí te dice exactamente... misiones. A ver. Las que tenemos hechas. Activa, completada. 43 hemos hecho en total. Hostia, pues quedan muchas, ¿no? No puede ser que sean solo 43. Solo he hecho 43 misiones. ¿Qué dices? Hostia, pues fijaos lo que puedes imprimir al juego, ¿eh? También hemos perdido muchas, ¿eh? Hostia, ¿dónde están estos? Ah. Vale. Pues se supone que son 3 días de viaje. A ver. Eso es una barbaridad. Es que claro. Ir tras Capón. No sé dónde tenemos que ir. Ha dicho que era al norte, ¿puede ser? Bueno, pues nada, toca seguirlo, gente. Pues es que creo que aquí queda una caminata guapa, ¿eh? No sé. So, how is life as a highborn bastard? I'm getting used to it. What about Rodzig? Has he accounted for not owning up to you the whole time? He explained it. All will be well, I think. Glad to hear it. It's far more acceptable for a nobleman to befriend a noble bastard than a blacksmith's son. Mind you, don't come to blows with a blacksmith, my young lord. El modelado del personaje, por ejemplo, me parece también muy bueno, ¿eh? Siguiendo un poquito con la valoración. Me parece muy bueno. Sigismund was the devil, Wenceslas a martyr, those on his side the heroes, and those against him the villains. I believed we'd rescue the king and all would be well again, but now it looks a lot more complicated. Exactly. I didn't expect the noble lords to be as noble as the angels, but I hadn't expected such a sewer. Exactamente. They like children. I can't fathom how after all this backstabbing they're somehow still on speaking terms. I don't know either. Beggars belief. Oye, así no llegamos en 3 días, llegamos en 7, 8. Did you know that King Wenceslas is such a equitación, medio un punto. Drunkard? Not really. And to be honest, I'm not sure I wanted to know. I slept better believing my fate was watched over by a wise and powerful monarch. So did I. What a dismal world when you can't keep trusting your own king. On the other hand, times were better with him here than with him gone. Isn't that the truth? What do you think of Sigismund? If I were him, I'd have had enough of my brother even sooner. But he's a monster. Look at what those hordes of his are getting up to here. What he did in Skalitz. True enough. On the other hand, if Wenceslas and Prokop hadn't double-crossed him, none of this would have happened. No one forced him to burn Skalitz. That's a fact. But he couldn't let them shit all over him either. Not that I'm defending him. He's a weasel. No doubt about that. Bueno.
Do you know anything about Prokop? Sir Hanush could tell you a thing or two about him. Why? Last winter, a certain Sir Jan Sokol of Lamberg, a well-known knight, or robber baron to some, tried to occupy the city of Iglar, which was on the orders of none other than Prokop. And what has that got to do with Hanush? Well, he was there with him. Of course, that's not something to brag about in front of Jobst. And what was it all about? They wanted to occupy a city that was on the side of the League of Lords, but despite there being several hundred strong, they didn't take it. For one thing, they couldn't get past the Iglar women, with their pitchforks and cauldrons of hot water. I would never have thought of Sir Hanush as such a rebel. Bien. And have you heard anything about Rupert of the Palatinate? Le está preguntando todo lo que me preguntó su He padre. can't manage even to wrest power from a king who doesn't much care for ruling and isn't fighting back. That doesn't seem like a man who has what it takes to rule. And that's all I need to know. Me voy. Hasta luego, Lucas. And that Berghoff we're going to see. Do you know anything about him? I haven't heard much good about him, but I have a feeling that some other nobles are quite in awe of him. And his castle is apparently quite impressive. I'll be interested to see for myself. Bueno. What about the League of Lords? Wealthy, pompous. The king doesn't seem to like them much. He's chosen to let the lesser ranks of the nobility into his circle, men like your father. I admit I don't blame him one bit. But the lords weren't happy about their lost influence, so they put their foot down. If I were Wenceslas, I'd have let them hang after they abducted me the first time. But he gave them seats at the provincial council? Little wonder they're back in their old tricks. ¿Por dónde vamos, tío? Esto se me está haciendo eterno. Ah, estamos por aquí, por Neuhof. Hostias. Queda un camino enorme, ¿eh? Como sea más para arriba de Utsis, que es seguro. Hostia, mira, que se le va. Mira. ¡Ea! Ay, Dios mío. Vivan los bugs. Esos son divertidos, ¿ves? Joder, tío. Vale, y... Es que, tío, no aceleran, gente. Y vamos a 2 por hora. Henry's come to see us. ¿Qué dices, tío? Se le va, tío. Vale. Creo que ya no habla más. Vale. En la guía creo que me dicen... Lo leí, ¿vale? Vale. Que puedes descansar. Descansar no. Viajar rápido hacia el norte. O esperas un poco. Él ya llega casi hasta arriba del todo. Entonces tú viajas rápido. Y ya terminas pues la última parte, pues... Manual, ¿no? Pues es lo que voy a hacer, ¿eh? Sí, voy a esperar, tío. Voy a esperar, pues yo qué sé, 6 horas. A tomar por culo. Sí. Que sin querer me spoileé un poco porque estaba mirando a ver lo que quedaba de juego. Y viendo el epílogo que, nada, pues... Ponía eso al final, como en una ventanita. O sea, te ponía eso, como un tip, ¿no? Como un consejo. Dice, si quieres evitar pegarte la pancha padre a cabalgar ahí durante horas y horas y horas de juego no, real, ¿no? Pero de estas. Pues puedes esperar, luego viajar rápido y ya está. Estaba esperando a que terminase de hablar, tío. Vale. ¿Te imaginas que lo tengo que repetir? Ah, pues mira, si estamos aquí al lado. Me cago en la leche. Pues, estamos al lado. Bueno, pero ahora voy cabalgando. Aunque sea ese pequeñito tramo, ¿no?
Claro, en la guía, como se sabe ya dónde... por qué parte del mapa tienes que seguir, pues te dice, pues viaja directamente hasta... no sé dónde estamos, aquí, ¿vale? Hasta aquí, Neuhof, ¿vale? Y ya está. Y esperas allí y ya está, tío. Están aquí. Hostias. Ha guardado automáticamente, digo, ¿qué ha pasado? Come, ratón. How about it, Henry? Here we go. Are you ready for this? Claro, tío. Of course. At last I'll get to see more of the country and have a bit of an outing. Quite. Logro desbloqueado. El fin. Vale. Let's get to it then. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. We're helping to save the king. Instead of saving his drunken majesty, I'd rather find that horseman who murdered my parents, get the sword back from him, and skewer him with it. Cheer up, Henry. I have a feeling you'll get your chance one day, and it won't be long in coming. Forward, men! Audentes fortuna juvat! Que la música es muy buena, tío. Ah, ¿y se termina aquí y ya está? Yo pensaba que al final sí que íbamos a ver lo de cómo se vengaba, ¿no? ¿Alguna escena extra o algo, tío? No sé, pone aquí omitir, pero estoy esperando a ver si esto se quita, no sé. No quiero omitirlo. A ver. Hola. Pulsada para continuar, vale, vale. Pues ya está, pues sí, se ha terminado. Y termina así, tío. Bueno, porque está claro que lo han dejado para una segunda parte. Claro, porque todavía quiere ir a completar su misión de recuperar la espada, ¿no? Y vengarse. Y supuestamente, pues, claro, tienen que terminar lo del tratado este y seguramente, seguro que, pues, habrá más guerra por el camino, seguro. O sea, algo pasará más y lo dejarán para una segunda entrega, supongo yo. No sé, pero es que si no lo han dejado para la segunda entrega, hombre, me hubiese gustado que, pues, que Henry hubiese... tampoco que se hubiese vengado, pero que sí que hubiese recuperado la espada, tío, de su padre. Eso, la verdad que me hubiese gustado muchísimo. La verdad, sí. Yo creo que hubiese sido justo para todos los que hemos jugado la aventura principal. Yo creo que sería lo justo, tío. Sería como un premio, tío, ya recuperar esa espada por fin, que llevas todo el juego intentando conseguirla, ¿no? Pero bueno, el juego te deja así y ya está. Pues me ha dejado, la verdad, que un poco chafado, sinceramente. Mira que tiene escenas súper épicas, pero este final no me ha gustado, tío. A mí no me ha gustado este final. No, un poco demasiado rollo en la parte final esta, la reunión y tal. No sé, tío. Hubiese sido algo más épico, ¿no? Al final hubiese ver cómo pillan a Todd, ¿no? Y conseguir la espada y luego vengarte del otro. Hubiese sido lo más guay, ¿no? No creo que... DLCs no van a haber, porque dijeron que no voy a traer DLCs este juego, que está íntegro, o sea, está completo el juego. No va a traer ningún Season... No va a traer ni Season Pass, ni van a hacer expansiones, ni nada más. O sea que, como mucho, ya sacarán una segunda parte en un futuro, ¿vale? Y pues nada, me queda un poco chafado. No sé, dejadme en la caja de comentarios qué opináis vosotros respecto a este final. Pero yo lo veo como... Yo pienso que, como he dicho, que hubiese sido mejor recuperar la espada y vengarse. Vamos, esa es mi opinión, ¿vale? Mi opinión. Pero bueno, según como dice el padre de Henry, ¿no? El padre Raznik, le dice, hay cosas mejores en las que pensar, ¿no? Como el cielo azul, la hierba verde, las mozas guapas, el vino, etcétera, ¿no? Pues nada más, espero que hayáis disfrutado de esta gran aventura que es Kingdom Come Deliverance, aquí en el canal, en vuestro canal Fofo Gamer.
Y yo me voy a ir despidiendo ya porque ya he ido haciendo una valoración. He ido haciendo una valoración a lo largo de todo este capítulo. De lo que opino de todo, ¿no? De sonido, de gráficos, de historia, de misiones, de todo un poquito, ¿no? Aparte, ya he ido haciendo valoración durante todos los capítulos. Ya sabéis que me he quejado muchísimo porque han habido bugs que han lastrado la experiencia de juego, porque no podíamos continuar con misiones. Y tío, yo qué sé, también la parte de optimización, esta última parte del juego, en los asedios, el juego iba entre 10 y 15 FPS, no se podía jugar prácticamente, no sabías a qué le estabas pegando porque iba súper ralentizado. Y eso es la única pega que le podría poner, porque a mí me ha parecido un buen juego. Y lástima que esté medio roto, por así decirlo. Han sacado parches, pero sigue estando medio roto, gente. Yo todavía no lo recomiendo. Podéis jugarlo, ¿vale? Sobre todo si tenéis un buen PC, lo podéis jugar, ¿vale? Y bueno, supongo que con parches futuros arreglen esos bugs, ¿vale? Por lo menos los de misiones y un poquito de la optimización, ¿vale? Que la mejore un poco. Puede ser un gran juego. Y le están dando mucha caña los modders. Ojo, ya he visto cositas chulas en cuestión de gráficos. O sea, cositas guapísimas. O sea, los que os guste, por ejemplo, Skyrim, y le hayáis metido muchos mods, ya sabéis de qué estoy hablando. Y la verdad que yo creo que va a ser el futuro Skyrim en el sentido de mods, ¿no? De juego de meterle mods ahí a full. Aunque con el tema de optimización, sabéis que metiéndole muchos mods al final el juego, o sea, te peta. O sea, te necesitas una gráfica de la NASA, o sea, un ordenador de la NASA. Nada más, gente, espero que hayáis disfrutado. Y ya sabéis que tenéis en el canal más series. Tenéis la de Final Fantasy 15 y la de Dragon Age. No sé si habrá acabado ya, no sé, porque claro, es que como he grabado tantos capítulos, ya cuando veáis este final, no sé lo que habrá en el canal actualmente. Supongo también que estemos a punto de jugar Far Cry 5 también, justo cuando terminemos este. Y nada más que decir, que muchísimas gracias a toda esa gente que se ha pasado a ver un capítulo, dos capítulos, la serie completa. Muchísimas gracias de corazón. Os mando un beso enorme, un abrazo y nos vemos aquí en siguientes aventuras en el canal. Nos vemos, gente.